प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बिना चुनावी मौसम के ही आसनसोल में गरमाया राजनीतिक माहौल। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए तृणमूल पर बोला हमला। वोट लूटने का जो मानसिकता है, उससे बचने के लिए कौन सा वैक्सीन चाहिए, ये मेरे लेबोरेटरी में बनता है, मेरे पास रखा हुआ है, उसके लिए घबराइए मत। नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने जितेंद्र तिवारी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की। अभिजीत घटक ने भी पूर्व मेयर पर मारा ताना। আমরা তো জানি ওনাদের কাছে আর্মস মডিফিকেশন নিয়ে ওনারা রাজনীতি করে। बीजेपी ने वैक्सीन के मुद्दे पर दिया धरना प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासक से मिलकर रखी कई मांगे। त्रिपुरा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का आसनसोल में विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों की सुविधा के लिए फिर से ट्रेड लाइसेंस के लिए लगाए गए कैंप। चुनाव के बाद हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आसनसोल में निकाला मशाल जुलूस। आसनसोल शिल्पांचल में वैक्सीन को लेकर शुरू से ही मारामारी की स्थिति रही है। लोगों को वैक्सीन के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। अब तक कई वैक्सीन सेंटरों में हंगामा हो चुका है। इससे आसनसोल नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। अब बीजेपी ने वैक्सीन समस्या को मुद्दा बना लिया और सड़कों पर उतर गई है। सोमवार को बीजेपी की तरफ से नगर निगम मुख्यालय के सामने वैक्सीन के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन को पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने नेतृत्व दिया। लेकिन इस धरना प्रदर्शन के दौरान जितेंद्र तिवारी ने जो सबसे बड़ी बात कही वह है आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। इसके साथ ही तिवारी ने तृणमूल को सचेत करते हुए कहा कि अगर वे बूथ लूटने की कोशिश करते हैं तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी को आप रोक सकते हैं, पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर हमारे आंदोलन को कुचल सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को नहीं कुचल सकते। ये आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर जो लोग भी आज यहाँ पर आए, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए निर्मलता में देख रहा था हमारा भारतीय जनता पार्टी में से कोई ना कोई मेयर जरूर बनेगा। ये मैं गारंटी देकर जाता हूँ। इन लोगों से डरिए मत, इन लोगों का ताकत नहीं। ये मत डरिए कि वोट के समय ये लोग बूथ लूट लेंगे। उतना हिम्मत इनका नहीं है, बूथ लूटने का इनका हिम्मत नहीं है। 2-4 वार्ड में थोड़ा बदमाशी करेंगे, आप थोड़ा हिम्मत के साथ खड़े रहिए। और बूथ लूटने का जो काम ये लोग करते हैं, वो कौन सा वैक्सीन देने, कोरोना का वैक्सीन तो हम लोगों को मालूम है, कोविशील्ड देना पड़ेगा, लेकिन बूथ लूटने का जो मानसिकता है, उससे बचने के लिए कौन सा वैक्सीन चाहिए, ये मेरे लेबोरेटरी में बनता है, मेरे पास रखा हुआ है, उसके लिए घबराइए मत। और मैं तृणमूल कांग्रेस के सारे लोगों को कहता हूँ, बूथ लूटने का यदि मन है तो अभी से आपको ओपन चैलेंज है। जितना एक गुंडा बदमाश है सब लेके रेडी रखिए। वोट के दिन बूथ लूटने आइएगा तो आइएगा अपने गाड़ी में, जाइएगा एम्बुलेंस में, ये बात भी याद रखिएगा। बहुत बहुत बधाई देते हुए जितेंद्र तिवारी ने वैक्सीन को लेकर जारी समस्या के लिए नगर निगम प्रशासक और उसके बोर्ड के सदस्यों को जिम्मेवार बताया। साथ ही यह भी कहा कि नगर निगम अब अपकार गार्डन से संचालित हो रहा और इस पर वहां की चाटुकारिता करने वाले लोग बैठे हैं। তাদেরকে একটা উৎসাহ জুগিয়ে সদিচ্ছা নিয়ে কাজটি করে দেওয়া, সেটাও যারা করতে পারছেন না, আমি তাদেরকে বলবো যে আপনাদের পরিকল্পনার অভাবে আপনাদের মনে যে পাপ আছে, সে পাপের বহিঃপ্রকাশের ফলে কর্পোরেশনের দিকে যখন কেউ আঙুল তোলে আমার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু মানুষ আজ আঙুল তোলার সুযোগ পাচ্ছে, কারণ কয়েকজন ব্যর্থ ব্যক্তি যারা আগে সিপিএম এর সময়ে চলতো, সিপিএম এর সময় কর্পোরেশনে একজন বসে থাকতেন, কিন্তু কর্পোরেশন তিনি চালাতেন না, আপকার গার্ডেনে সিপিএম এর যে পার্টি অফিস আছে সেখান থেকে কর্পোরেশন চলতো। আর এখনো তাই দেখছি, কর্পোরেশনে যারা বসে আছেন তারা চালাচ্ছেন না, এখনো কর্পোরেশনটা চলছে আপকার গার্ডেন থেকে। নেতা পাল্টে গেছে, আগে সিপিএম এর নেতারা আপকার গার্ডেন থেকে চালাতো, এখন টিএমসি নেতারা আপকার গার্ডেন থেকে চালাচ্ছে, কিন্তু এখনো কর্পোরেশনটা আপকার গার্ডেন থেকে চলছে। আমি বলবো এই সুযোগ মানুষ বারবার দেয় না, আর মানুষের সুযোগে আপনারা এই চেয়ারে বসে নেই। আপনারা কিছু নেতাদের চাটুকারিতা করে এই চেয়ারে বসে আছেন, বা আমরা যখন এই চেয়ার ছেড়ে চলে এসেছিলাম, কেউ সরিয়ে দেয়নি, যখন চেয়ার ছেড়ে চলে এসেছিলাম তখন অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি বলে আপনাদেরকে বসানো হয়েছে। ঠাকুরের দয়া একবার সুযোগ পেয়েছেন, এই সুযোগটা কাজে লাগান। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन मिलने में हो रही दिक्कतों के विरोध में बीजेपी नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन तो किया ही, इसके बाद आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कृष्णेंदु मुखर्जी, बीजेपी के जिला संयोजक शिवराम बर्मन, पूर्व पार्षद आशा शर्मा मौजूद थे। लेकिन हैरत की बात है कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि वह धरना प्रदर्शन स्थल पर आए थे और भाषण भी दिया था। बहरहाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से वैक्सीन को लेकर हो रही समस्याओं पर खुलकर बात की और उन्हें लोगों को वैक्सीन दिलाने की गुजारिश की। ইউপি আমাদের পরে হয়েছে ইউপি কে বেশি ভ্যাকসিন দিয়ে দিল, তাই আমাদের যদি আজকে বেশি ভ্যাকসিন দিয়ে দেয় আমরা এখনই কিছু ইয়ে করে দেবো। আবার ওই 300 জায়গায় 400 আমাদের থেকে বেশি, সেই হিসেবে তারা সেই বেশি তো পাবে। এইগুলো দেখুন, আপনি আপনার কথা অনুযায়ী আপনার মত, এটা নিয়ে আমাদের অনেকে পিছনে লাগছে, বলছে মা তোমাদের রাজ্যে এরকম করে নাকি দিচ্ছে, আমরা তো ফার্স্ট, তোমরা নাকি দিচ্ছ ফার্স্ট, এরকম এটা নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে। না না, হাসাহাসি কেউ হচ্ছে না, এটা আমরা তো সেভেন্থ, আমাদের সেভেন্থ করে আপনি হাসাহাসি হলে মমতা ব্যানার্জি জিতে যেত। মানুষ হাসলে তো মানুষই হাসবে। না না, তথ্যটা তো ভুল না, হাসলে তো মানুষই হাসবে। যেখানে 7 সেখানে আমরা 1 নম্বর লিখবো কেন? না না, আমরা नगर निगम प्रशासक से मिलने के बाद अग्निमित्रा पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चेयरपर्सन ने हमें भरोसा दिया है कि वैक्सीन देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम फिर से आंदोलन के रास्ते पर उतरेंगे। আমাদের যা যা দাবি আমরা সেগুলো বলেছি এবং আমরা বলেছি, উনিও তার সলিউশন দিয়েছেন। মানুষ যে ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না, উনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে যারা যারা পাচ্ছে না আপনারা তাদের লিস্ট যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন বা যদি বড় অফিসে পাঠিয়ে দেন, প্রত্যেক দিন সকালে 300 জন করে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে লাইন করে কুপন দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি আমাদের যে 17টি সেন্টার আছে, সেই 17টি সেন্টারে সকালবেলায় 300 জনকে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে কুপন দেওয়া হবে। অনলাইনে যদি 20 জন আসে তাহলে 280 জন লাইনে দাঁড়াবে। এবং আমাদেরকে উনি বলেছেন যে আপনাদের যদি এরকম লিস্ট থাকে যেখানে মানুষ পাচ্ছে না, আপনারা লিস্টটা বড় অফিসে পাঠান, 12টা থেকে, না ওটা আলাদা বলেছেন, বড় অফিসে পাঠান বা ওনার কাছে পাঠাতে উনি সেই ব্যবস্থাটা করে দেবেন। দ্বিতীয়ত যেটা উনি বলেছেন যে যারা যারা তিরপল পাচ্ছেন না, জানেন আপনারা বেশিরভাগ জায়গায় মাটির বাড়িতে মানুষ থাকে, এই বর্ষায় খুব কষ্টের মধ্যে মানুষ রয়েছে। তিরপলের ব্যাপারে বলতে উনি বলেছেন 12টা থেকে 3টের মধ্যে যদি ওনার কাছে আধার কার্ড নিয়ে সেই মানুষটি আসে, এসে যদি বলে যে সে আর তিরপলের দরকার, তাকে ইমিডিয়েটলি তিরপল দিয়ে দেওয়া হবে। এটা 12টা থেকে 3টে ওনার অফিসে আর 12টা 3টে থেকে 3টে বড় অফিসে। এছাড়াও উনি বলেছেন উনি চেষ্টা করছেন, আমরা যেটা দাবি রেখেছি 106টা ওয়ার্ডে অন্তত একটা করে সেন্টার করতে, উনি বলছেন যে উনি চেষ্টা করছেন সেটা করার। আর বাকি যা যা আমরা দাবি রেখেছি 15 দিন বাদে আমরা আবার আসবো বলেছি। যদি দাবিগুলো মেনে নেওয়া হয় তাহলে ধন্যবাদ জানাতে আসবো, যদি দাবিগুলো না মানা হয় তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামবো, সেটা জানাতে আসবো। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय के समक्ष बीजेपी द्वारा वैक्सीन के मुद्दे पर दिए धरना प्रदर्शन और जितेंद्र तिवारी द्वारा दिए आक्रामक बयान को लेकर आसनसोल का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जितेंद्र तिवारी के बयान को लेकर नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी और प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने न सिर्फ करारा जवाब दिया है, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से सवाल भी पूछे हैं। चटर्जी और घटक ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। আমরা তো জানি ওনাদের কাছে আর্মস এমোডিশন নিয়ে ওনারা রাজনীতি করে, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তো বিহার ইউপিতে দেখতে পাচ্ছি তো। আজকে তো যোগীরাজকে দেখছি তো, যোগীরাজ আজকে মুলায়ম সিং যাদবকে কীরকমভাবে অপমান করছেন, একটা বয়স্ক রাজনৈতিক লোককে কীরকমভাবে অপমান করছেন, একজন এক্স চিফ মিনিস্টারকে। তো আমরা তো সন্ত্রাস ওনারা করবে আমরা তো জানি, কিন্তু আমরা মানসিকভাবে এত শক্তিশালী যে আমরা ওনাদের ওই হুমকির প্রতিবাদ করার জন্য আমরা রেডি আছি। আমাদের কোনো ইয়ে নেই, আমরা ওইসব ভয় খাই না। আমরা সিপিএমের আমলে ভয় খাইনি, তো এদেরকে আমলে কি ভয় খাবো? আমার হচ্ছে প্রাক্তন মেয়রে প্রচুর কয়েক হাজার ত্রিপল এবং রিলিফ যেসব সামগ্রী সেইগুলো উনি রেখে গেছেন, পাশাপাশি আপনাদের আছেন, আপনারা গোডাউনে রেখে দিচ্ছেন, ডিস্ট্রিবিউট করছেন না কেন এলাকা? দেখুন, এটার আমি দুটো উত্তর দেবো আপনাদের। একটা হচ্ছে উনি মিথ্যে কথা বললেন, ঠিক আছে, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে যদি রেখে গেলেন
তাহলে আসানসোলের লোককে বঞ্চিত করলেন কেন? আসানসোলের লোককে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ওনার। সরকারি জিনিস নষ্ট করে গেলেন কেন? উনি কোনো জিনিসই এখানে রেখে যাননি, সব জায়গায় ফাঁকাই রয়েছে, আপনারাও দেখেছেন আর আসানসোলের লোকও দেখেছে। ভর্তি করার দায়িত্ব আমাদের, ভর্তি করার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনাদের এতগুলো প্রেস আছে, আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার, আসানসোলের বাসীকে আমার নমস্কার। 16 তারিখ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুয়ারে সরকার হচ্ছে। মহিলাদের যে সম্মান দেওয়ার কথা মমতা ব্যানার্জি ভাবছে, সেই কথার অনুযায়ী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম ফিল আপ করা শুরু করাও। এবং আমি যারা বিজেপির যারা সমর্থকরা রয়েছেন তাদের বলবো যে তারা যেন আমাদের এসে যেন বলেন যে আমরা ইয়ে করছি। দেখুন, তাহলে ওনাকে আগে জিজ্ঞেস করুন যে পাণ্ডবেশ্বরটা হারলেন কেন। অতই যদি সবকিছু ওনার জানা থাকে তাহলে পাণ্ডবেশ্বর তো ওনার জেতার কথা। এত তো সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে এসেছিলেন, ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাও তো তিনি জিততে পারেননি। সুতরাং কে জিতবে কে হারবে সেটা জনতা ঠিক করবে, জনগণ ঠিক করবে, মানুষ ঠিক করবে, যারা ভোট দেবে তারা ঠিক করবে। ওনাদের অভিযোগ যে ভ্যাকসিন ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে, এই ইয়েতেই তাদের বিক্ষোভ, কি বলবেন? আগে ভ্যাকসিনটা পাঠাতে বলুন না। যদি পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন পাঠাতো কেন্দ্রীয় সরকার, তাহলে তো মানুষ তাদেরকে এত লম্বা লম্বা লাইন দিতে হতো না, তাদেরকে এত কষ্ট করতে হতো না। আমি তাকে অনুরোধ করব যে আপনি প্রধানমন্ত্রীকে বলুন, আপনাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলুন যাতে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। आसुसो शिल्पांचल के चाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में गए तृणमूल नेताओं के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। त्रिपुरा में पुलिस उन्हें कहीं जाने नहीं दे रही है। इसी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को आसनसोल में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल उत्तर ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान जमकर बीजेपी और उनके केंद्रीय नेताओं पर हमले किए गए। उत्पल सिन्हा ने तृणमूल नेताओं पर हमले के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को जिम्मेवार बताया। आज के 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম দিন, গান্ধীজির ডাকে আমরা বিজেপি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। আজকের এই পথসভা মূলত ত্রিপুরায় যে আমাদের জয়া দত্ত, সুজিত রাহা এবং দেবাংশু ভট্টাচার্যের উপর যে অমানবিক আচরণ, যে অমানবিক আক্রমণ করা হয়েছে ত্রিপুরার বিজেপি ক্যাডার বাহিনী দ্বারা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাপ্ত বসু এবং মলয় ঘটকের নেতৃত্বে ত্রিপুরার মাটিতে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনেরই আজকের একটা রূপ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে এবং 2023-এর পূর্বে বাংলার অগণিত যুব সমাজ ত্রিপুরার মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির নিঃশ্বাসের জন্য, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য আমরা ত্রিপুরাতে যাব। আমাদের এই অঙ্গীকারের জন্যই আজকের এই পথ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम ने एक बार फिर से व्यापारियों की मांग के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप लगाए। सोमवार से आसनसोल में 2 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। एक है आश्रम मोड़ के निकट जीटी रोड पर स्थित पार्वती इंटरनेशनल होटल में, जबकि दूसरा कैंप मुर्गासौल स्थित आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन में लगा है। इन दोनों जगहों पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी ट्रेड लाइसेंस देने की कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। आसनसोल के अलावा नियामतपुर, जामुड़िया, रानीगंज में भी ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप लगाए गए हैं। आसनसोल में पार्वती
इंटरनेशनल होटल में फास्टबेकी की तरह से कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ कैंप की सारी सुविधाएं फास्टबेकी ने दी है। फास्टबेकी के महासचिव सचिन राय ने इसके लिए नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया का आभार जताया है। आज के हमारे फास्टबेकी तरफ থেকে যারা আমাদের ট্রেডার্স তাদের যাতে সুবিধা হয় ওই জন্য আমাদের ট্রেড লাইসেন্স ক্যাম্প করা হয়েছে। কারণ এর আগে আমরা কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, মিস্টার সিংহানিয়া, ওনাকে থ্যাঙ্কস জানাই যে আমাদের রিকোয়েস্ট রেখেছেন এবং আমাদের বলেছিলাম ট্রেডার্সের যাতে কোনো অসুবিধা নয়, শুধু ট্রেড লাইসেন্স নয়, এরপরে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্স নিয়েও ক্যাম্প হবে। এবং উনি আগে যে সিটিং হলো সেখানে উনি বলেছেন যে আমাদের প্রতিটা চেম্বার এবং ফাস্টবেকি যেটা সিটি অফিস অর্থাৎ পার্বতী হোটেল ইন্টারন্যাশনাল সেখানেও ক্যাম্প হচ্ছে যাতে ট্রেডার্সের সুবিধা হয়, ট্রেডার্সের যাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং সেকেন্ড ডিমান্ড যেটা ছিল আমাদের, যদি সব ঠিক থাকে সেম ডেতে ডেলিভারি, এবং সেটাও উনি কমিটমেন্ট করেছেন ইন প্রেজেন্স অফ আরও শ্যামাপদ মুখার্জি। ওনার প্রেজেন্সে ওনার কমিটমেন্ট নিয়ে তারপর উনি বলেছেন না সেম ডেতে আমরা ট্রেড লাইসেন্স ডেলিভারি করবো, এবং সেই হিসাবে আজকে হচ্ছে ক্যাম্প। এবং সেম ডেটেই যাতে সব কিছু ঠিক আছে তাদের সেম ডেতে ডেলিভারি হচ্ছে। এবং ফাস্টবেকির তরফ থেকে আমাদের যেটা হচ্ছে প্রত্যেককে একটা করে গাছও দিচ্ছি, আপনারা গেলে দেখতে পাবেন, এইমাত্র ছবি তো দেখালাম। যাই হোক, গাছও দেওয়া হচ্ছে যাতে অ্যাওয়ারনেস, আমাদের যে টি প্ল্যান্টেশন ক্যাম্প চলছে সেটাও যাতে ব্যবসায়ীরা এই মনোভাব নিয়ে যায় যে আমরা ব্যবসা শুধু করছি না, আমাদের বৃক্ষরোপণটাও আমাদের একটা কর্তব্য এবং সেটা আমরা করবো এর সঙ্গে সঙ্গে। आसनसोल में दूसरा कैंप चैम्बर भवन में लगा है। इस कैंप के लिए सारी सुविधाएं चैम्बर की तरफ से दी गई है। चैम्बर के सचिव शंभू झा ने कहा कि व्यापारियों को बिना भागदौड़ किए आसानी से ट्रेड लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आसनसोल नगर निगम के सहयोग से 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया है। जो पिछले फरवरी महीने में भी इस तरह का कैंप हुआ था, जिससे काफ़ी व्यवसायी यहाँ पे लाभान्वित हुए थे, साथ ही साथ नगर निगम को बहुत ही ज़्यादा राजस्व का लाभ हुआ था। तो आशा करते हैं उसी तरह का ये कैंप है और इस बार भी ये कैंप काफ़ी सफल होगा और इससे व्यवसायी वर्ग भी लाभान्वित होंगे और नगर निगम को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। कितने लोगों का आज हुआ है? आज तो अभी तक करीब 150 लोग अभी तक बनवा चुके हैं यहाँ पे, और आशा करते हैं आज पहला दिन है तो और भी प्रचार प्रसार हम लोगों का चल रहा है, तो कल से और भी ज़्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे बंगाल में व्यापक राजनीतिक हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा के शिकार खासकर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक हुए थे। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेवार बताया। चुनाव के 3 महीने बीतने के बाद भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर हमले होने का आरोप लगा रही है। इसी के विरोध में सोमवार की शाम को बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आसनसोल में एक विशाल मसाल जुलूस निकाला गया। जीटी रोड पर निकले इस मसाल जुलूस का नेतृत्व बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरिजीत राय ने किया। जुलूस में आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। जुलूस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और राजनीतिक हिंसा बंद करने की मांग की गई। আপনারা জানেন 2 মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ফল ঘোষণার পর থেকে যেভাবে জেলায় জেলায় বিজেপি কর্মীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এই হত্যা লীলার প্রতিবাদে আজকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গের ডাকে প্রতিটা জেলায় জেলায় মশাল মিছিল আয়োজন করা হয়েছে। তাই একইভাবে আসানসোল জেলা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে 2 মের পর এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যে 9খানা বিধানসভা আছে, আসানসোল দুর্গাপুরের এই 9খানা বিধানসভায় যেভাবে নারকীয় অত্যাচার চলছে এবং তা আজও বর্তমান এখনো কিছু কিছু জায়গায় প্রচুর কার্যকর্তাদের আমরা বাড়ি ফেরাতে পারিনি। তারা কোনো ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে, মা বাবা স্ত্রী বোন সবাইকে নিয়ে এখনো বাইরে আছে। আমরা এর আগেও বারে প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি যে নির্বাচনের পর এইরকম হত্যা লীলা, এরকম অরাজকতা পশ্চিমবঙ্গ কখনো দেখেনি। তাই আজকে এই আমাদের প্রতীকী মশাল মিছিলের দ্বারা এই আগুনকে সাক্ষী রেখে আমরা 2 তারিখের পর থেকে যারা যারা শহীদ হয়েছে সেই সমস্ত শহীদ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের এবং তাদের পরিবারকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং সেই সমস্ত শহীদ কর্মীদের আত্মার শান্তির জন্য আজ আমরা মশাল মিছিল করেছি। এই গির্জা মোড় থেকে আমাদের এই বাজারের যে দলীয় কার্যালয়, এখানে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি হচ্ছে।
राज्य पुलिस के एडीजी संजय सिंह ने सोमवार को आसनसोल पुलिस लाइन से सटे इलाके में वर्चुअल रूप से आधुनिक सुविधाओं से लैस साइबर थाने के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। आसनसोल पुलिस लाइन में उद्घाटन समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर, अतिरिक्त जिला शासक डॉक्टर अभिजीत सेवाले समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने कहा कि आसनसोल में लंबे समय से साइबर थाना है, लेकिन चूंकि यह पुलिस लाइन के अंदर है, इसलिए लोगों को संपर्क करने में समस्या आ रही थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नया थाना बनाया गया है। आयुक्त ने यह भी बताया कि मुख्य सड़क के ऊपर साइबर थाना होने से शिकायतकर्ताओं को काफी सुविधा होगी। पुलिस स्टेशन जेटा आगे থেকে এক্সিস্টিং আছে কিন্তু লোকেশনটা আমাদের লাইনের ভিতরে ছিল, যেখানে পাবলিক অ্যাক্সেস নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছিল। ওটাকে আমাদের একটা বিল্ডিং আছে রোড সাইডে চলে এসেছে ভগৎ সিং মোড়ের কাছে, এখানে থানাকে রিলোকেট করেছি আমরা। আজকে থেকে এখানে ফাংশনিং নতুন শুরু হয়ে যাবে। এখানে আমরা চেষ্টা করেছি কি পাবলিক আসলে যে গভর্নমেন্টের সাইবার ক্রাইম পোর্টাল আছে ওখানে কমপ্লেন সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্টার হয়ে যায়, প্লাস যে আছে এখানে ম্যান পাওয়ার আছে, ট্রেন্ড আছে, মানে কাজ করতে সময় না নিয়ে দ্রুত কাজ করতে পারে। দুটো কনভিনিয়েন্স, পাবলিক কনভিনিয়েন্স আর প্লাস আমাদের ইজ অফ ফাংশনিং দুটো ধ্যান রেখে নতুন বিল্ডিং যে আমাদের কাছে আগে থেকে ছিল এটাকে রিনোভেট করে সমস্ত মেশিন এন্ড এভরিথিং শিফট করা হয়েছে। আজকে থেকে এই জায়গাটা কাজ করা শুরু করে দিচ্ছে সাইবার পুলিশ স্টেশন ফ্রম আসানসোল। এটা সাইবার পুলিশ স্টেশন আছে, নট এ সাইবার সেল। আচ্ছা, এটা পুলিশ স্টেশন পুরো কমিশনারেট জন্য আছে। দুটো জিনিস আছে, যদি কেউ সঙ্গে যদি করতে চায়, অনলাইন কমপ্লেন করতে চায়, তাহলে অনলাইন আমাদের ওয়েবসাইটের একটা রেফারেন্স লিঙ্ক দেওয়া আছে, প্লাস মেল আইডি আছে। যদি ওখানেও কমপ্লেন দেয় তো কমপ্লেন আলটিমেটলি এখানে আসবে, কিন্তু যদি ওটাকে কেসে কনভার্ট করতে হয় তো লোককে থানাতে আসতে হবে, কথাবার্তা বলে থানাতে আসতে হবে। এখানে আসার পর যদি আসে ফিজিক্যালি লিখতে পারে কমপ্লেন, ভালো, না লিখতে পারলে বললে যে আছে ওর কমপ্লেনটা রেকর্ড হয়ে যাবে, আর যা করণীয় আছে এখান থেকে অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে।